Okay? Dalawa lang kaya. Okay. Si Mama. What's up, guys? What's up, guys? Yun guys, for today's video guys, shoot the ball. Wow. Okay, so ang gagawin, ang mechanics natin guys, ilalabas nyo yung ball tapos paunahan makapuno. Okay. Ano bang tawag nun? Ano? The ball. Shoot the ball. I-shoot mo nga yung ball eh. Hello. Okay, anong tawag mama? Ano? Race ball. Shoot the color ball. Hindi. Shoot your color ball. Layo na isip. Ganun na rin yun eh. Pinahaba nyo lang yung, so ganun na rin. Okay, so, yan, gayahin nyo na si mama, gayahin nyo na. Okay, gayahin nyo na. Christian, naiintindihan mo ba yung mechanics, Christian? Ay, nako, ma. Oh, parang nalilito ka, Christian. Ganto ka. Sino ka ulit? Hindi. Hawakan nyo na yung galon. Yung bote. Game? Di ba ano? Okay lang naman yan. Okay lang naman yan, guys. Ang kulang natin, guys, paunahan makapuno. Kung paunahan nyo mapasok yung 6 na bola. Swerte sa akin naman kasi. Okay? Okay? Ito akin. Swerte Okay? sa akin, no? Kahit swerte na sa'yo, Christian, kung kinakabahan ka naman, wala din yan. Okay guys, kung sino yung unang maka 5 points, sino yung mananalo ng 100 pesos. Galingan nyo guys ha, galingan nyo. Wala pa. Ha? Wala pa, Ana. Ana, ilapag mo lang yung... Di ba wala ka eh? Nasa tiles yung... Madulas. Parang dudulas. Di ba? Sa kanila nga, hindi dumudulas eh. Di ba hawak ko? Hindi, dyan... Madulas talaga. Game. Oh? Okay. Wait. Game. Ready na ba kayo? Ready? Game. Wait. Ready? Wala, tinan mo. Ana, kasama sa games yan, yung gugulong yung bola mo. Ready? Kailangan isa-isa lang ang pasok. kasi yung galon. Guys, isa-isa lang ang pasok guys ha, isa-isa lang. Hoy, gaya-gaya! Ready? Wala muna, oo. Wala muna Hana, wala muna. Nga pa si Christian. Huwag niyo mo lang hawakan yung bola pag sabi yung go, tsaka niyo nahawakan. Ready? Get it, go! Okay, let's go! Let's go! Kinakabahan si Christian. Oh! Si Mama. Si Mama. Ang laki ko sinubutas eh. Ano, Christian? Christian, ano ka ngayon? Kinabahan ka ngayon, Christian. Gulo-gulo guys. Gulo-gulo Hoy, Okay. 1 to 10 pala tayo, guys. 1 to 10. naman yan eh. Pali tayo Okay. doon. Ang liit naman kasi ng ano ni Papa. Strategy. 1 to 10 tayo o 1 to 5 Pali tayo lang? ganoon na. Okay, so 1 point na si Mama. So 1 to 10 tayo, guys, ha? Ready? Kala ko 1 to 5 pa. 1 to 10. Ready? Christian, bakit nakaganyan galon mo, Christian? Ang daya! Ha? Go! Okay, yan, kinabahan si Mama. Kinabahan si Christian. Okay, si Hana. Okay, 1 point Hana, game. Okay, so 1 point Mama, 1 point Hana, 0 Christian. Tampa. Ready? Ay. Get set, Hana. 哎呦我的妈！ Ready, get set, go! Okay, kinabahan si Christian. Kinakabahan si Mama. Okay. Okay. Mama. Hindi, wala. Mama, si Mama. Nakalabas. Oh. Christian, bawal yung ginagawa mo, Christian, ha? Kailangan isa-isa lang. Isa-isa lang, ha? Mama, Ganda na yun. Mama, 2 points. Mama 2, Hana 1, 0 pa rin si Christian.
Si Christian kasi, malaki ng butas pero kinakabahan siya. Go! Okay, Christian. Disqualified ka. Okay? Sabay naman natin. Oh, hindi. Ako! Dalawang kamay eh. Ako pa! Dalawang kamay ang ginagawa niya eh. Isang kamay lang. Hana, ikaw ang nanalo? Ginagawa mo eh. 2 points! Okay, yun ang technique ni Christian para manalo siya. Pero hindi siya makakalusot sa atin. Okay, 2 points Hana, 2 Tawag mo lang points yung Mama. isang galon. Okay, so all to na kay Mama. Si Christian, madaya, o di pa nakakaisa. Ana, Game. Ready? Get set. Go! Okay? Okay, kinakabahan kasi si Christian. Kinakabahan si Christian. Ah, si Christian. Si Christian. So, 1 Christian, 2 Hana, 2 Mama. 2 ka na ba, Mama? Parang 3. 2, 2! no? Okay, ready? Get set, go! Okay, kinabahan si Christian. Hana. Hana. 3 Okay, points! 3 points na si Hana, guys. Ikaw, Christian. 1 pa lang si Christian kasi madaya. Game. Okay, so ready? Get set, go! Okay? 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 Mama, si Mama. 3 all. 3 all, let's go. Ito yung strategy ko. 3 na si Hana. Ako na pa. 3 ka Mama, si Christian 1. Christian, sabi ko ilapag mo yung bola mo sa ako ha. Christian, hindi ka makakaligtas kasi Christian. Kaya hindi ka manalo-lalo Christian. Bawal ang manalo Christian. Ready? Get set! Go! Okay? Ay, Hana, madaya. Madaya. Oh, madaya ka rin Christian. Isang kamay lang dapat ang gagamitin. Hindi dalawa. Mama, sa'yo ang point. Ang daya kahit Okay. naman siya na. Kasi yung isang kamay, hawak nyo doon sa bote. Yung isa hawak nyo lang sa bola. Hindi yung dalawa yung ipang-shoot yung kaya kamay. pala, ano, panalo kayo lagi. Okay? So, si Hana, kinimistyon ko na nga si Christian, ginaya niya rin. Wala, hindi talaga siya. Okay, Mama, meron ka ng 4 points. Ready? Get set! Go! Okay? Okay? Mama pa rin. Si Mama. Uy, isa lang! Si Mama. Oh, pero talo ka pa rin. Si Mama pa rin. 5 points. Mama, 5 points. 5 points. Panalo na siya. Di pa. Hanggang 10 eh. Pa! Okay? Naka. Okay, Mama. Basta may 5 points na si Hana, 3. Christian, 1. Kalma lang. Ready? Get set! Hoy, go na pang go. Go! Kalma lang. Okay? Okay? Ako! Okay, si Christian. Alam mo Okay, lang, si Christian. All Kalma lang, di 2 ba? lang si Christian, 2. Uy, first time mo na ano, guys. Okay, so ready? Get set, go! Kalma lang, kalma lang. Okay? Kalma. Oy! Ay, ako! Ah, Christian. Gumugulong yung Christian. Ana, sabi ko, isang kamay lang gagamitin isang mo. kamay nga lang pa. Okay, bakit dalawa yung nakita ko? Hindi ko naman na-shot eh. Okay? Ready? Patrick lang! Get set! Oh, wala. Ako di mauna. Ready? Get set! Go! Kalma lang, patuga. Ah, si Christian. Christian naka 4, Hana 3, Mama 5. Kalma lang. Buong na siya? Yes. Sugaw ka din. Game, Mama. May daya. Strategy. Ready? Kalma lang kasi ako. Ba yan si Mama? Guys, sa susunod, kailangan mabilis din ng tanggal ng bola. Ready? Wait lang. Get set! Go! Kalma lang. Ay, kinabahan si Mama. Kinabahan si Mama. Ako. Ana, si Ana. Sabay. Sabay ka Ay, dyan. hindi. All 4, Christian. Mama, 5. Yan. Ready? Oh, palit tayo sa ito eh. Ready? Get set! Go! Kalma lang guys. Kalma lang. Ah! Si Mama. Si Mama. Kalma lang pala. Mama
Mama 6. Wow, sabita lang. Mama 6. All 4 kayong dalawa. Wait lang. All four. Game. Yes. Ready? Get set. Go! Kalma lang guys, kalma. Okay. Kalma lang guys. Okay. Si Mama. Mama, meron ka ng 7. Lagi kayo ganyan ah. Ganyan na pala yung kalma. Kalma lang guys. Baka karma. Kalma lang. Game. Tagal ni Mama. Kalma lang guys. Bato kasi. 7 na ako no. Ready? Get set. Go! Kalma lang guys, kalma Okay. lang. Kalma lang, kalma Okay. lang. Kalma lang. Mama pa rin. Maduya. Mama, meron ka ng 8 points. Ano maduya? Maruya. Grabe. Game mo na pa, game mo na. Game mo na. 8 points, Mama. 2 na lang. Kung panalo kayo, 6 pa, guys. Ready, get set. Go! Okay. Oh, kinabahan agad. Oh. Si Christian. Ilan ako 7? 8. Ay, 8 na ako. Nakatatlong sunod ka eh. Game. Ano? Wala akong points. Meron na talaga. Ready? Teka lang. Game mo na pa. Mama. Ba yan? Ready? Wait lang. Get set. Go! Kalma lang guys, kalma lang. Okay. Kalma lang. Ako. Mama. Si Mama. Ginaling niyo pa yung Christian, kitang-kita naman si Mama. Ay, ikaw talaga na. Mama, meron ka ng 9 points. Nice one. Christian, 5. 6 na ako. 5 pa lang. Hana, 4. Ready? Get set. Basta pa. Get set. Go! Ay, kinapasok ko siya. Ako. Hana. Okay? Kaya guys, ulitin ko guys, si Mama meron ng 9 points. Ate, galingan mo. Si Hana, 5. Christian, 5. Game. Ready? Layo na pa. Wait. Natatawa. Natatawa ako na marinig ko. Ready, get set. Go! Oh, si Masya! Okay? Christian. Si Christian. Okay, Christian, meron ka ng 6 points. Yes, Christian, tabingi ka na. Umarap ka dito, oh. Oo nga, tabi girl. Wala na yung galawin mo, hindi katawan. Okay, so 6 points na si Christian. Kinakabahan eh. Si Mama, 9. Si Hana, 5. Hey, bro. Ready? Get set. Wait. Oh! Ready, get set. Ang daya! Go! Kitang-kita. Si Mama ang nanalo. Ayan! Bayan. Okay, Mama, congratulations. Ginagalingan talaga. Ikaw ang nanalo ng 100 pesos. Okay, Mama, tanggapin mo, Mama, ang tumataginting na 100 pesos. Mama, kunin mo na ang 100 pesos. Yun guys, syempre shout out sa pinaka solid natin supporter. Syempre si Mr. Hawaii. Shout out, Mr. Hawaii! At syempre si Sir Mark Anthony. Shout out, Sir Mark Anthony! Yun, shout out. At syempre hindi mawawala si Mark Jones. Shout out, Sir Mike Joey! Ayun, syempre mga solid natin nagko-comment si Sir Jesus Turibo. Yun, mga thank you so much. Mga thank you so much. Mga thank you so much, guys! Okay guys, sana guys, Yun! wag nyo lang i-like to. Ibalik. Guys, like ko yan! Sana guys, i-like nyo itong video na to guys. Ayun guys, thank you so much guys. Panonood guys. See you next vlog! Bye! Don't subscribe! Huwag nyo na subscribe to guys.
Bye-bye guys. See you next vlog. Bye-bye! Don't subscribe!